a sus discípulos This is a declaration Jesus made to his disciples. en un momento muy importante de su identidad, And this was a very important moment of his identity, donde se cuestionaba la identidad de Jesús where his identity was being questioned. y Jesús quería saber qué entendían los discípulos que era Jesús. And Jesus wanted to know what the disciples think that he was. En la conclusión del domingo pasado, In the conclusion of last Sunday, terminamos este sermón hablando de una iglesia saludable. we finished talking about a healthy church. Hoy en la parte 2 Today, in part 2 of this, continuamos con esa importante we lectura. will continue with this very important lecture. Una gran declaración que hizo Jesús sobre la iglesia. It was a huge declaration that Jesus made about his church. El domingo pasado dijimos y detallamos un poco que la iglesia es una familia. We talked about the church last week, and we talked a little bit in detail about what it is. It's a family. Hablamos sobre la salud de la iglesia. We talked about the health of the church. Dimos algunos tipos o funciones de cómo funciones que debe tener una iglesia saludable. We gave some details about some functions, how a church can be healthy. Debo agregar hoy que una iglesia saludable cumple los mandamientos del I Señor. want to add today that a healthy church definitely fulfills his commandments. Y por favor no vaya a meter en su mente And please don't put this in your head o a pensar, and don't think, ya viene el pastor con los mandamientos. here comes pastor with the commandments. Iglesia, si no cumplimos los mandamientos, ¿qué estamos haciendo? Church, if we don't fulfill these commandments, what are we really doing? Si no ponemos atención al mandato de Dios If we don't pay attention to what God has told o us los to do, mandatos de Dios, or his commandments, ¿en qué tipo de iglesia nos convertiríamos what type of church are we going to become si dejamos de lado los mandamientos de Dios? if we leave aside his commandments? Es por eso que de vez en cuando tengo que prestar atención como pastor a los mandamientos del Señor. And this is why once in a while I have to pay attention to the commandments of the Lord. Porque es nuestra responsabilidad que usted siga los mandamientos del Señor. It is our responsibility that you follow these commandments of the Lord. Sigamos con los dos grandes mandamientos más importantes dados en la Biblia. Let's continue with the two biggest commandments that are given to us on the Mateo 22, 34 al 40. Matthew 22, 34 through 40. Y esta es una traducción de la Biblia en el lenguaje actual. And this is a translation of the actual language we use nowadays. Y me gusta cómo lo dice en el lenguaje actual, el lenguaje And moderno. I really like the way it uses the modern language today. Comienza diciendo Mateo 22, versículo 34 así. It says, Cuando los fariseos se dieron cuenta de que Jesús había dejado callados a los saduceos, But se reunieron y fueron a ver a Jesús. when the Pharisees heard that he had silenced the Sadducees with his reply, they met together with questions again. Uno de ellos, que sabía mucho acerca de la ley de los judíos, quiso ponerle una trampa y le preguntó: One of them, an expert in the religious law, tried to trap him with this question. Maestro, Teacher, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? which is the most important commandment in the law of Moses? Jesús le respondió: Jesus replied, el primer mandamiento y el más importante es el que dice así. you must love the Lord your God with all your heart. ¿Se atreven a decirlo, iglesia? Can you say this? Do you dare to ¿Cuántos say saben this? ese importante mandamiento? How many of you know this commandment? ¿Cómo dice? What does it say? Ok, lo dijimos, uno atrás, otro adelante, pero me da a entender que sabemos y conocemos el mandamiento. We all said that maybe one sooner than the other, but at least I know that we know this commandment. La traducción al lenguaje actual dice: ama a tu Dios con todo lo que piensas This translation says, love your God with all that you think y con todo lo que eres. and with all that you are. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, You will love the Lord your God with all con your heart, todo lo que with piensas, all that you think, con todo lo que eres. with all that you are. Alto o bajito, High grande or o low, pequeño, big or small, todos all of us, debemos amar a Dios con todo lo que somos. we should love him with all that we are. Y el versículo 39 sigue diciendo: y el segundo mandamiento en importancia es parecido a este.
And verse 39 says, a second is equally important. Y lo está diciendo Jesús. And Jesus is saying this. Dice así: It says, cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. love your neighbor as you love yourself. En otras versiones dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. In other versions it says, love your brother as yourself. Y Jesús, dándole al pueblo que sabía que lo querían meter en una trampa, And he knew that these people were trying to trap him with these questions. so Jesús sabe a quién le está hablando y lo que está diciendo. So he knows who he's talking to and what he is saying to them. Como él sabía que estaba hablando con gente religiosa, He knew he was speaking to people that were very religious. más devotos a la religión que al mismo Dios, They were more devoted to religion than to God himself. más devoto a las imágenes que al mismo Dios, They were more dedicated to the images instead of God. más devotos a la ley que al mismo Jesús. They would be more dedicated to the law than even Jesus himself. Jesús termina el versículo 40 diciendo esta palabra. And Jesus finishes in verse 40 saying these Y words. préstele atención a esta palabra. And pay attention to these words, please. Dice, It says, toda la enseñanza de la Biblia the entire law se basa en estos dos mandamientos. and all the demands of the prophets are based on these two commandments. No sé cuántos aquí creen eso. I don't know how many of you believe this. Yo lo creo. I believe it. Toda la enseñanza de la Biblia, dice Jesús, se resumen en estos dos grandes mandamientos. Jesus says that all the teachings in the Bibles are resumed in these two commandments. En una manera rápida y sencilla, And it's very quickly done and el simple. primer mandamiento nos dice que amemos a Dios. The first says to love God. ¿Cuántos lo aman? How many of you love Him? Y el segundo mandamiento nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. And the second one says, love yourself as you love your neighbor. En otras palabras, lo que tú no quieres para ti, no lo quieras para otro. In other words, whatever you don't want for yourself, don't desire this for somebody else. Eso es amar al prójimo. That is to love your neighbor. Porque tú no quieres que nada malo te sobrevenga a tu vida. You don't want nothing bad to come to your life, Pero a veces deseamos mal a otro. but sometimes we want bad things to happen to others. ¿Y cómo nosotros manejamos los dos mandamientos si no podemos amar al prójimo? How can we manage these commandments if we can't even love our neighbor? No podemos amar a Dios y odiar al prójimo. How can we love God and hate our neighbor? ¿Por qué hablo de los dos grandes mandamientos? Why do I talk about these two great Porque commandments? somos una iglesia que pone en práctica y debe poner en práctica estos mandamientos para ser una iglesia 100% saludable. It's because we're a church that puts these things into effect, and we should continue to do that because we want to be a healthy church. Lo digo más calmado. I want to say it more calmly. Una iglesia saludable A healthy church practica los grandes mandamientos. practices these great commandments. Porque al ponerlo en práctica, Because when we put these into practice, se convierte en una iglesia que adora a Dios. we become a church that worships Y God. cuando digo que adora a Dios, And when I say worship God, no solamente adora a Dios cuando llega el domingo en la mañana, when I say this, we don't only worship when sino Sunday que morning los comes, 7 días de la semana but we do 7 days a week. vive adorando a Dios. You live to worship Him 7 days a Adora a Dios en el trabajo, week. Worship Him at work. adora a Dios en la cama, Worship Him in your bed, adora a Dios en el baño, in your bathroom, adora a Dios en la escuela, in your school, en la universidad, in your university. adora a Dios cuando llega el domingo en la mañana, Worship Sunday morning, pero adora a Dios al momento de dormirse. but worship Him before you go Esa to es una bed. iglesia que adora a Dios, That is a church that worships que the no Lord. depende de un culto, de una alabanza, de un canto para adorar a Dios. You don't depend on church, you don't depend on a song, you don't depend on the sermon. La to worship. iglesia que practica los dos grandes The mandamientos church that practices these two great commandments adora a Dios worships God por mandato y obediencia de Dios. because we are obedient. Y también, además de adorar a Dios, And on top of this, sirve a los demás dentro y fuera de la serve congregación. inside your church and out of your church. ¿Sirve usted a otros dentro de la iglesia y fuera de la iglesia?
Do you serve people inside and outside your church? ¿O es de los que están pensando irse de la iglesia porque nadie les sirve? Or are you the one that thinks, I want to leave this church because no one serves you? ¿O es de los que vino de alguna iglesia pretendiendo que le sirvan porque en su iglesia de hace 20 años no le sirvieron? Or did you come here from another congregation thinking, you know what, let me get served here because in that church I was for 20 years, they didn't do nothing for me. Repito lo que dije el domingo. I repeat what I said last Sunday. No estamos en una iglesia para ser servidos. We are not in a church to be served. El Señor nos llama para servir. We are called to serve. ¿Cuántos están dispuestos a servir dentro y fuera de la iglesia? How many of you are willing to serve inside and out the church? Yo sé que a usted le gusta más que le diga que va a prosperar. I know that you like to be told that you're going to be prosperous. Porque eso de servir no va con muchos de nosotros. Because this thing serving doesn't go along with a lot of us. Pero es el evangelio de Cristo. But it's the gospel of Jesus Christ. Por eso es que Jesús fue un revolucionario, porque iba en contra de todo esto. And that is why Jesus revolutionized everything, because he was against this. Revolucionó entre los religiosos. He revolutionized inside the religious Los people. religiosos vestidos de oveja. He took, Vestidos de oveja. he took that religiosity out of those that were clothed in as sheep. Ahí vamos. Alguien anímelo con un aplauso, por favor. Buen trabajo, buen trabajo. Jesús luchó contra la hipocresía de los religiosos. He fought against the hypocrisy of his religious people. Y en el pleno siglo XXI, And in the 21st century, seguimos los humanos, y yo creo que Jesús, el mismo